नारी मान उग्र हेबे गेरस्थ को हत्या मान करिबेलो जाई फूल पर पुरुष रंगिबे बा धर्म को छाड़ी की समाज तिष्टि पारिबनी आम समस्त कौन कर धर्म बांधि कलिर अंतिम समय कई आउ नीति नियम कहीं मानवे ना माता माउसी शाशु को हरण वेदन पढ़े तिले ब्राह्मण गोदंडा चषिबे गालुआ चोर ये सब लिखी ना भारतर गोटे गोटे व्यक्ति गोटे गोटे ऋषि सदृश महापुरुष गोटे लिखी आमिष संगे निर्माण भोजन करेंगे निरते जानल जाईपुर जय जगन्नाथ। आज्ञा देखु बर्तमान गोटे समाज रे गोटे बर्तमान जो प्रकार चली देखो अनेक कानून करदेला आपण सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करदेला जे कौन नारी जदि तार इच्छा यदि कौन क्या संपर्क रखुची ताले से दोषी नुहे कौन प्रकार प्रताड़ना कर जदि से पुरुष टर्चर कला ताले सी जेल जीव यार फायदा रे आज्ञा देखु अनेक स्त्री लोक मैंने स्वामी की छाड़ी पलि जामती 12-14 वर्ष बा विवाहर पर पिला छुआ बड़ बड़ है छाड़ी पलि जामती अनेक घटना आज्ञा मोरी गाँव में प्रकार जो खुड़ी पुतुरा भाई भौणी जो टाइप माने समलिंगिक भी वर्तमान जो प्रकार जो माड़िला सांघाती रकमर ये जो प्रकार समाज चली वर्तमान समय सरकार कानून करदेला तुम किसी एमती तुम स्त्री की तुम आकट करना जदि आकट कल स्त्री तुम कंप्लेन कला तुम जेल जीव तो यही प्रकार जो चली मालिकार लिखाई यही प्रकार आगू घटव आज सत्य प्रमाणित हो कौन कहे से विषय जो कथा पचारे ये किसी संसार रे आहरी हो महापुरुष जायफुल मालिका गोटे लिखिं नारी मान उग्र हेबे गेरस्थ को हत्या मान करिबेलो जाई फूल पर पुरुष रंगिबे बर्तमान लिविंग रिलेशनशिप बर्तमान पूरा चलची जोर सोर रे तेणु वर्तमान समयटा महापुरुष कही या ही घटव ता ही घटुची एवं किसी घटने ये क्या भा घटुची आहरी असंख्य हो कहीं विनाश काले विपरीत गोटे भल कथा मन रखी था धर्म आ समाज बा धर्म को छाड़ी की समाज तिष्टि पारिबनी केबे संभव आ समाज को छाड़ी की धर्म भी तिष्टि पारिबनी धर्म आम सम्मति की धारी उभय उभयर परिपूरक से निराकरवादी धर्म कथा कहने कि वेद शास्त्र उपर कहने साधारण मौखिक साधन धर्म कहूँ ये बापा धर्म कहूँ ये माँ धर्म कहूँ ये भाई धर्म कहूँ ये भौणी धर्म ये आम समस्त कौन कर धर्म बांधि जहाँफल आम कुपथ कमी गले आम विवेक आमको चेतना दिए पशु जगत रे ये भावटा ना जो कुकुर ठार कुकुर जन्मला से कुकुर सहित संपर्क करके फिर से छुआ जन्म आम शास्त्र को धर्म आमको चेतना दूसरी हे मनीष समाज यदि शांति रहा चाहूच केते गुड़े नीति नियम मानिक चल बुझी किंतु महापुरुष कहती कलिर अंतिम समय कई आउ नीति नियम कहीं मानवे ना माता माउसी शाशु को हरण वेदन पढ़े तिले ब्राह्मण गोदंडा चषिबे गालुआ चोर ये सब लिखी ना कहीं लिखी कहले गोदंडा रखिए से गोरु चरिया दरकार बर्तमान कौन है चषी तो गोरु चरी पारे गलानी सब किस ना गाई चरिया माता माउसी शाशु को हरण एगुरा कले समाज तिष्ठिब भौणी मुखरे भाई चुंबन एगुरा कले समाज चली हम ना एगुरा मन रखी था सर्वे होइबे एककार नथिब वेदर विचार एणु होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश एड़ा विनाश काले विपरीत बुद्धि शुण रामचंद्र अवतार है परम पुरुष वनवास गले सीता निजे जगधात्री परम वैष्णव ना नहीं गोटे सुनार मुर्गटा को देखिले कहले सुना मुर्गटा को मत आणिकी दियो रामचंद्र मुंड भी काम कलानी
ସେ ଜଣେ ଫେର ପରମ ପୁରୁଷ। परम पुरुष କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୃଗ ଅଛି। ପତ୍ନୀ କହିଦେଲେ ଇଏ ପତ୍ନୀ ଭୋଳିରେ କ'ଣ ହେଲେ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ। ଭାଇ ହେଲେନି ନା। ପତ୍ନୀ ଭୋଳେ ରାମ ହେଲେ ମତି ଭ୍ରମ ଏନୁ ପଡ଼ିଲା ଅକାଳ ବିପଦ। ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ସୁନାର ମୃଗଟା ଆଣିକି ଦେବାକୁ, ସଂସାର ତ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୃଗ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କ'ଣ କଲେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ତାକୁ। ଲାଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ହେଲା ସୀତାହରଣ ହେଲା। ଠିକ ନା ଭୁଲ? बिल्कुल सत्य। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ସମାଜ ହେଇଯାଇଛି, ଅମୃତଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମଇଳା କାଚ ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି। ଆଉ ଚିକିଚିକିଆ କାଚ ହେଇଥିବ, ଯଦି କିରୋସିନ ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଳାରେ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବେଶୀ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରବାଲା ଗାଁରେ ବିକିକି ବୁଲିକି ବିକୁଛି। ସେଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ସମୟଟା କେଉଁଠି ହେଲା। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି এটা କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତିର ଇଏ କାମ ନା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ଏଟା କରୁଛି? କଳିଯୁଗ କ'ଣ? କଳିଯୁଗ ହେଉଛି କଳାର ଯୁଗ। ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣି ଶୁଣିଆ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ ପଶିକି ସେ ସବୁ ଆମେ କରୁଛେ। କଳିର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ତା ରାଜୁ ସିଏ କରିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତରେ। ଆମର ଯଦି ବିବେକ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଆମକୁ କାଟୁ ନ କଲା ସେ କଳି ଆସି ରାଜୁତି କରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା। ଆଉ କଳି ରାଜୁତି କଲେ ତା ରାଜୁ ସିଏ କଲା, ତେଣୁ କଳିର କ'ଣ ଦୋଷ? ଶନିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରକୋପ ପକେଇବ। ଶନି ଗ୍ରହ ଶିବଙ୍କର ଶନି ମାସଟା ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଶନିକି ବର ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ କାଳେ ଗ୍ରାସିଯିବ କି? ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଜଳରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିକି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଶିବ ରହିଗଲେ 7 ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ଶନି କ'ଣ କଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷୀରକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲେ? କ୍ଷୀରକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆମ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି କଳି ତା ଡ୍ୟୁଟି ସିଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରୁ ନାହୁଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେହରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଆମ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଠିକ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯଦି ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ ଥବା ଆମ ପାଇଁ ହେ କଳିଯୁଗରେ ଅମକ ହେଇଯିବ ସମକ ହେଇଯିବ ମା ହୁଏ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ କଳିକି ଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମିତି କିଛି ଧର ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ କି ଗୁରୁ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ଗୁରୁ ଦରକାର। ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେ ବଇଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୁରୁକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପରମ ଗୁରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି। ନା ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଗୁରୁକୁଳ ପଇସା ରୋଜଗାର ଗୁରୁକୁଳ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା। କିଛି ଚେଲା କରିଦେଲେ ଭଲ ପଇସା ଆସିଲା, ଦେ ପୁଅ ପାଇଁ ଅମ କରିଦିଅ, ଝିଅ ପାଇଁ ଅମ କରିଦିଅ, ସେ କୋଠା କରିଦିଅ, ଅଟାଳିଆ କରିଦିଅ, ଅମ କରିଦିଅ, ସମ କରିଦିଅ, ଏ ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ମାନବ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କଳି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କରିବ କ'ଣ? ଶିଶୁ ବି ସେଇଆ। ଗୁରୁ ଯଦି ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ହେଇଥିବେ ଶିଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାର ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେ ବଇଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କହିବା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝୁବୁଝିଆ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଟୁଣୁକା ଟୁଣିକି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଗୁରୁ କାହାନ୍ତି? ଯିଏକି ତୁମକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚଲେଇ ପାରିବ। ଅନୁଭବ ଗୁରୁ କହେ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଗୋଟି ସତ୍ୟମଣି। ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କଟକକୁ ଏଇପଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେଇପଟେ ପଠେଇବେ। କହିବା ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁରୁ ଅଳ୍ପ। କହିବା ଗୁରୁ କ'ଣ? ପୁଳାଏ ବହି ଛାତ୍ର ରଖିଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ବା ସେ ଗୁରୁ ହେଲେ। ବୁଝୁବୁଝିଆ ହାତ ସଫା ଗୁରୁ, ବୁଝୁବୁଝିଆ ଗୁରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖେଇଲେ, ଲୋକ ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସିଏ ବି ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ହେଲେ କ'ଣ? ଟୁଣୁକା ଟୁଣୁକି ଗୁରୁ। ଗାଁ ବେଳେ ସବୁ ହୁକୁମ ଫୁକୁମ ସବୁ ଦିଅନ୍ତିନି ନା, ଦେଖିନ ନା? ଏ ଟୁଣୁକା ମୁଣୁକି ସବୁ କାହାର କ'ଣ ହେଉନି ଆମ କହୁନି ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ବି ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି
गुरु होइबे पण पण शिष्य नथिबे एक जन समस्ते कहबे आमे होचु गुरु किंतु शिष्य हवा केही इच्छा करिबे नाही एति मन रखता शिष्य बड़ गुरु बड़ भक्त बड़ ना भगवान बड़ भक्त बड़ आ गोटे भल कथा मन रख आ भारत होची कृषि प्रधान देश ना आमे कहू भारत कृषि प्रधान देश हेले मध्य भारत होची ऋषि प्रधान देश भारत भूखंड होची ऋषिंकर देश भारत जुगे जुगे जगत को सद शिक्षा देइची सद वार्ता देइची भारतर गोटे गोटे व्यक्ति गोटे गोटे ऋषि सदृश प्रत्येक सनातनी गोटे गोटे ऋषि संप्रदाय गोत्र जो सब ऋषि वंशधर किंतु आमर सब गोत्र रही कार कच्छप गोत्र कार नागेश्वर गोत्र कार भरद्वाज गोत्र ना कार अत्रि गोत्र एमती नहीं ना समस्ते गोटे मुनि ऋषि वंशधर तेणु भारत कृषि प्रधान देश आम मतरे भारत हूँ ऋषि प्रधान देश भारतवासी सब बेले कहती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं जगत जगते भारत कौन कर जगत को शिक्षा किंतु वर्तमान समय आम पाश्चात्य शिक्षा को अनुसरण करुचे किंतु निज शिक्षा को भूली जाऊे तमें जो कथा कहल वर्तमान घटुची किसी घटनी कारण कौन ये पाश्चात्य शिक्षार कौन प्रकोप आम जो 10-20 वर्ष तले बॉम्बे दिल्ली देखुल जो प्रकार माने ड्रेस कोड बा पिंधिबा सब महिला मानकर वर्तमान भुवनेश्वर रे कटक रे सब प्रकार जनरल हे कथा तुम कौन देखुछ जो बाघर होउची आम छला कोन निर्बंध होतला एबे निर्बंध रिंग सेरेमनी ता कार एटा होची क्रिश्चियन आ ओडा मेहंदी कहार मुसलमान कर आम दे कोन हळदी आ के जण लगुसन आ गोटा अलग कथा देखु झुओ जो सेतले कोन शिव पार्वती से का शरण हेबे नमस्कार हेबे किंतु मटन चिकेन केते होची ता ठीक नहीं फिर का संगे अरुआ संगे आमिष संगे निर्माण भोजन करिवे निरते जानलो जाईपुर निर्माण बोले तो कोन अरुआ आगे माने आम 30 वर्ष तलू पढ़ू 40 वर्ष तलू पढ़ू आम निज अनुभव कर जो भोजी होता उषुना भात को आइस उषुना भात होता एवं अच्छी ना पलौ बिरियानी हाँ माछ तरकारी मटन तरकारी कौन हो दही बोला कहीं पापर गोटे शीर्ष शिव आ ये जिनिस खाइले देह खराब निश्चय डाइजेशन हेनी खाद्य सनातन धर्म जगत को अनेक शिक्षा दे नीति नियम दे आम मानु ना देखो ना कई केते जन घरे स्वामी स्त्री भल संपर्क रही कहीं आम तो मूल खेचड़ कर भाविला कौन हम किंतु यहीटा सत्य जे देखंतु आम देश रे जोटी माने सनातन धर्मी लोक माने आम संस्कृति संस्कार को भूली भूलिका जाउचंती से पूरा अमेरिका इंग्लैंड रशिया लोक माने से माने ग्रहण करूचंती आम धर्म को सीए नहीं गले ताको धर्म को आमे वर्तमान आनु जे चलाई किए से तम देखंतु कि प्रकार प्रभाव से माने जोटी साड़ी चूड़ी रे वर्तमान सिंदूर पिंधी की बुलुचंती कि आमे वर्तमान खाते चूड़ी आउ तो स्त्री लोकंकर नाही पिंधुना मुंडे ये भुवनेश्वर जड़े किए जड़े हेतुवादी कहले जे सिंदूर कहीं पिंधो एति मन रखी था जी जहाँ करिवो सी अनेक व्यक्ति कहती ठाकुर ना बुझी होची ना किंतु आमे गोटे हूँ साकारवादी लोक भगवान कौन आम अनुभव करुचु अनुताप नुह अनुभव अनुभव आखिरी गोटे जिनस आम जहाँ देखु अनुभव कर अनुताप विश्वास गोटे विपद पड़ी आम से उद्धार हो गले से कौन आमको ये रक्षा करदेला किंतु अनुभवटा को आम विश्वास करूँ तेणु जी जहाँ कर पाइब आम क्या समालोचना करार नुह एति मन रखी था बेल तो निकट है अभिराम बाई को तलपद कहूनी विनाश काले विपरीत बुद्धि किंभीर नहीं कि मझी नईरे गलानी
ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆହୁରି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବାର ବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗୋଟା ଶୂନ୍ୟ ରଡ଼ି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ସେଟା ନିଜେ ହବ ହେଉଛି ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେଟା ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି କହିନଥିଲୁ, ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆମ ପର୍ସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଏଇଟା 23 ଅଙ୍କୁରୁ ହବ ବୋଲି ମାଉସ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଏମିତି ହବ। ସେ ଯେଉଁ ରଡ଼ିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାଟି ଭିତରୁ ହେଉଛି ନା ଶୂନ୍ୟରୁ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହେଁ, ମାଉସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଦୈବ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକୋପ। ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚେତନା ପୁରୁଷ ଚେତନାରେ ପାଇବେ, ବିହତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଲୋକ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜାଣିବ ସେ ତାର ସଜାଗ ହବ, ଯିଏ ନ ଜାଣିବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହେଉଛି କିଛି ହେଇନା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଅଛି ମାଳିକାରେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିକା ଘଟି ରାତିରେ ହବ ବଡ଼ ରକମର, ସେ ଅବିକା ହେଇନାହିଁ, ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ସାରା ହବ। ମଧୁପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୈରବ ଡାକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଟା କଷିବ ଯାଜପୁରକୁ, ବିରଜା ହେଇଯିବେ ପ୍ରମାଦ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହବ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ 24 ଅଙ୍କରେ ହବ। ମଙ୍ଗଳବାର ବି ପଡ଼ୁଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 24 ଅଙ୍କରେ, ମଧୁପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେବେ ରଜା ହେବେ ସେଟା ଗୁପ୍ତ କଥା, ସେଟା କେତେବେଳେ ତମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନୁହଁ, ସେମିତି କହିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ପୌରାଣିକ